हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आम भायर चोले आता वचपा भायर चोले मामीगेर. सायबीण आयज मामीगेर वा ली पूण हांव मातशें घराको येयल्ली कित्याक आतां रोखडी आमगे सायबीण आहा मातशें रेडी करपा सगलें तेका लागून येयल्ली. आतां भायर सोता येन चोय केजिया आतां वयताय मामीगेर. स्टार्ट जावपा जाली मातशें वगत उरला आनी मागीर दाखयता तुमकां तेंगे सायबीण. यो केजिया ये येचोय ये केजिया. Raja, where's Raja? Okay. What? What is it? तो झाड दाखयता. झाड हाडले. What is? Wait, I'll show. हेंचो एक झाड हाडलें केसोले ऑरेंज, बारीक ऑरेंज जाता ही पिक्कल करपा. Now let's go. What is it? What plant it is? हाँ? चल या चल. Let's go. Start moving. आणि केजिया न्हू एक सरप्राईज आहा थिंग मामी थिंगा. वेट केजिया वेट आम कमिंग. म्हाका तेका रिकॉर्ड करपा जाय. म्हाका आमकांय सगळ्यांक सरप्राईज मेळ्ळा आनी तेंकां आतां केजिया हाय स्कुलासून मागीर हिंगा हाडलें हांवें तें पावोंकू ना. सो आतां दाखयता तेका. आतां चोयता कितें रिएक्शन तें तेगेलें. ओके आनी तुमकांय दाखयता. आनी थोड्यांक खबर ना, थोड्या खबर आसतली थोड्या खबर ना. मागीर मामीगे घर आनी म्हगे घर न्हू एकू कडेन म्हणजे मातशें सेम वर्ड मातशें एक घर सोड मागीर आमगे सायबीण. सो लागीं ती आमगेलें. केजिया वेट. सो रेडी आमी. आं ओके येता राव. आनी आतां सेमूगे सायबीण आयज न्हू गो. आं सायबीणी येयला. कितें तो म्हाका सायबीणी बॅग दिता पार्टी बॅग. ओके यो केजिया यो कम. ऐसे मामी तेंगे टेबल रेडी कोन दोला मामीन. Sit on the sofa. Sit. Let's see. Kezia, we have a surprise for you. Sit. Let's see. Close your eyes. No. We have a surprise for you. You must close your eyes. There. Close your eyes. There, already saw. What? There. No, there, but this flowers is. No. ये सेम तू आनी खूब लिंक बसय दोगांय. तुम दोगांय तरी खबर हा already. They already know what it is. Now your turn. Let's see. Close your eyes. 1, 2, 3. Close your eyes. Take it. Doriya raw. Okay. Close your eyes. No. You can close. Okay, ready? Okay. 1, 2, 3. What you saw Tutu? You saw Tutu? When? तेका खबर ना कित करपाचें न्हू गो. आनी वचो येयला सानी. सेजिया यू न्यू तुतू केम. मामी हुई हा हितू न्हांवता. रेडी सगले. हेचो रेडी कोन्न दोल तेणी. हेचो मामीन रेडी कोन्न दोला सायबीणीचे चोणे. आनी आतां वयताय सायबीण हाडपा. हांव वचना ती वयताय सगलीं. म्हाका मातशें बायबल रिडींग काडून दवर म्हण सांगला भयणीन. सो ते काडटा आनी केजीक एग्जाम आहा. सायबीण जावन ताका मातशें शिकोवपा जाय. कोता आमी हेचो बूक घेवन येयला. मागीर एग्जाम सायबीण जावन ती मातशें रेडी करपा तेका. चलता स्टार्ट जालें एग्जाम इवेल्युएशन. आनी सेमू रेडी गो. अच्छा सेमू रेडी. सेमू you and who are giving candles? Raja take. She is giving you. Take. You giving candles, Raja? Oi, you giving candles? You can give. Yeah, where are your candles? Semu ready mogo? Candle dipa ready mogo? तुम सायबीणी येयलाय. And Kezia, put on this light. आणि हाल सायबीण ही सायडीसून वयतली. ती हिंगा येते घरान. आनी आमगे डॅडीन हेचो हे सगळें साफ करून दवरला बाट सायबीण वचपा. तो कोता अशी जाल्यार आतां बरें पयस सन केला सायबीणी वचपा जाय म्हूण. सगळीं गेली सायबीणी हाडपा. आनी चोय रावता. फूल घे आनी धूप गायना करपा दवरला. चालू हा मस्त चालू हा.
सायडीन आमी कजनांगे तेंगे सामके आवाज येता हांव उलयता हांव भितर वयता भायर काडटा तो मागणे कोताय न्हू तें चलता ओके सो आमी रावताय आतां जाली मम्मी गेली सायबीण काबार जेयली बीन आमी आनी मातशें भायर बसले सानिगे फ्रेंड बी कोण येयल्ली ती गेली आनी हो मुगे धाकटो असो व्लॉग केला आयज कांय चड शूट केलो ना ओके सो इतल्यान व्हिडिओ एंड कोता व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय आनी बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग आतां डायरेक्ट मुगे सायबीण व्लॉग येतलो ओके बाय बाय थँक्यू तुमकां सगळे आमगे व्हिडिओ चोयल म्हूण आतां मागीर मेळटा तुमकां दुसऱ्या व्लॉगान बाय बाय